Forum 11:45. Mahuman taog dili, muhunong ta 11:45. Okay. Unang pangutana. Maayong buntag mga bro and sisters. Sebel married me. Pwede ba gihapon mo simba pero dili lang mi mga lawat. Pero nagplano mi nga magpakasal. Pwede ba mi mo simba bisan og Sebel married me? Kitang tanan giawhag sa pagsimba. Labi na kitang makasasa, no? So, pwede mo simba, ayaw lang og pangalawat. Bisan og mayon mo nga nakapangumpisal mo, gikumpisal na ninyo ang inyong estado nga ipon-ipon lang mo, civil married mo. So, ayaw lang gyud mo pangalawat. Pwede mo simba. Naay naay kanang akto sa sa kalagnong pagpangalawat, no? The spiritual communion prayer mao na inyong ampuon during sa communion. So ayaw lang gyud magpila aron pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Pero wala ta didi sa pagsimba. Simba ta kanunay. Cares mao na practice cares apil na ang pagsimba niya na. Okay, matud pa din ni Brad. Ang akong lolo usa ka albularyo. Kung aduna ko'y bation sa panlawas, iya kong tayhupan. Apan kanya adto pa to, Brad, sa bata pa ko. Namatay siya, Brad, 1983. Akong pangutana, Brad, nabugto na ba ang akong connection kaniya? Kay dugay naman to. Ilabi na kay kadaghan ra ba kayo siya, ilabi na kay daghan ra ba kayo siya mga babae sa iyang kinabuhi. Okay, ang tubag, kung wala pa to nimo makumpisal, wala pa ka makahimo og renouncement prayer, wala pa gyud to nabugto. No mo na nga kinahanglan imo tong ikumpisal nga napatayhop ka, unya nay prayer of renouncement, unya isulti na sa deliverance minister para hatagan ka sa renouncement prayer, unya ampuan ka sa prayer of deliverance para mabugto ang maong gapos generational curse. Pero ang pinaka-importante gyud imong buhaton ana mao gyud ang sakramento sa kumpisal. Mao ni tubag. Okay, pangutana Brad, matud pa din ni Brad, nganong ipasurrender man ang imahen sa Santo Niño nga nagsinina og lahi-lahi nga color. Tungod kay hinumduman na to nga ang naay katungod mo approve sa mga sacramentals ang simbahan. Ug wala gi-approve sa simbahan labi na ng Santo Niño de la Suerte. Kay kana nga klase sa Santo Niño gihimong pampaswerte. Kana bang Santo Niño nga naay puntel kwarta, naay mga silsilyo. So kana siya mga tampered siya nga images, gimix ang pagan belief ug ang Catholic faith. So mao nga dili siya pwede nga ato nga i-mix. Mo na nga i-surrender siya tungod kay makakos man na siya og infestation. No gani matod pa sa history kanang Santo Niñong green bitaw nga sa Cebu nga kanang na spread bitaw kay diha day kuno toy matod pa sa pare sa Cebu nga diha toy usa ka babae sa una dugay na sa Cebu musod to siya sa Santo Niño Basilica unya magkirig-kirig mautro ang tingog mamahimo pong bata na si Santo Niño kuno ning suod niya unya siya ay gapasiugda ana nga ang sinina nga puwa ni Santo Niño pulihan og green mo nang nahimong swerte pampaswerte. Mabitaw na mga negosyante kanang green ila kay pampaswerte. So kana siya superstitions man na. Unya unsa may giingon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 21:17. So kanang all forms of magic, unsa pa na mga divination angay man nato nga isalikway. So makasa ta sa unang sugo kung ato nang ipadayon. So nganong isurrender na siya kay supak siya sa unang sugo kay gibugal-bugalan o gipasipalaan ang mga balaang butang. Mao na itubag. Okay, matud pa rin ni Brad, mayong buntag. Ako pangutana mao kini, usa ko ka barangay tanod sa among dapit. Inig-abot sa kalingawan sa masaan ng dunay disco kung padyutihon magyud mi kay sa among kapitan. Wala ba may koneksyon o makasala sa mga nahitabo sa disco? Kay kami man nagbantay sa diskohan. Ug naay mga kanang mga problema sa diskohan or nag-riot ba ron or
nag-away. Wala pa po sila connection So ba? dili pa ba na siya sila makasag apil. Kita hukman unsa to bersikulo bro? Kita hukman pinaagi sa atong buhat. So ato ang buhat, dili ta makaambit sa uban. Kung sinsay nakasa, siya ra po hukman. Siya ra nakasa. Nya pananglitan adunay mga immoral nga mga buhat nga imong nakita. Una ka makasa kung na kita nimo na nya nasayod na wa ka mo pahimangno. No? Sin of omission, wa pagbuhat sa angay untang buhaton nga angay nimong pahimangnuan. Toy mga batanon dito ga lamutak dito ga tusik-tusik dito imo wa nimo bujaga nga nakakita ka. So dan napita makasa ka the sin of omission nga wa nimo buyaga labi na og kailan nimo. So mao na nga kung sa uban di ka mapagan. No? Ang importante nga nagbuhat ka sa angay nimong buhaton mga igsoon. Motoy tubag. Okay, daghang salamat. Matud pa niya din ni Brad. Akong pangutana, mao ba ni ang husto nga pagduaw sa minahal sa kinabuhi sa minteryo kanang magdagkot lang og maghalad og bulak. Unya inig uli Brad magpalina pagyud magdaob sa minteryohan. Mao ba gyud ni ang insakto nga Unsa tong last Gusto. nga kuan magpalina bro? magpalina magdaob sa minteryo kay murag lakangan ang aso tingali mo yan lang Okay. sabot. Katong first paragraph nga magampo maghalad og bulak kandila watoy problema. Pero kanang giingon og kanang magdaob kay pagpag man gud na sa Tagalog kanang naay motapot kuno mo tong espiritu nimo diha mao na nga mo latay mo latas ka anang naay kanang kayo. So patuo-tuo na siya. So mao na nga ayaw na ninyo himua. Kaya nga naman, ning salig man kahata sa Ginoo. So, ang rason na mahadlok ta nga mutapot ang kag sa namatay mo kuyo guguli. Nganong gahilak-hilak man lagi pagpamatay. Dad ako tatay. Unsa karon nga nanan ning tapot mahadlok na hinung ka. Mo na nga dili tinuod nga ang kag sa tawo mutapot na sa imong sinina og musod kag menteryo. Gay dili na mao teaching sa simbahan. Unsa may giingon sa Hebreo 9:27, human sa kamatayon mosunod ang paghukom. So kana di ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay, naa na sila sentensya karon. Pagkamatay nila nakadawat dito sa sentensya og namatay nga balaan langit og namatay nga naay gamay sa iagig purgatorio. Purgahon una usa isakas langit katong namatay nga way paghinulsol na sa salang mortal tuan na sa impyerno unsa naa ning tapot anang sinina nga naa na may destinasyon human sa kamatayon. Mao nang wagtangan ninyo ng pagtuuha kay usa na kabugal-bugal ug yaga-yaga sa atong pagtulunan. Mao nito ba? Okay, dugang pangutana Brad, matud pa niya din ni holy water. Pwede ba gamitin i-spray sa balay sa gawas? Holy water, pwede ba gamiton i-spray sa balay sa gawas? Pwede ra ba i-spray ang holy water? Yes, gani ang mga exorcist ron kana mag-deliverance og bay, nakahuna-huna sila pamaagi nga dili na tong sprinkle nga na spray gun ay gamiton sa mga exorcist. Ipusil na tong holy water basta kay holy. Ang importante ana ang imong intention dili contaminated. Basta lang kay ang imong rason ana wa jud kay intensyon nga pasipalaan ang maong butang. Pero kanang imong holy water imong ibutang og water gun unsa imo na pong paduwa-duwaan imong anak di na mao. Pero kung ang tuyo nimo kay labi na tong mga lugar nga di kitay maabot para taas og maabot dili na labi na tong ning hubag na ng imong kamot nga laylay na imong abaga ipang sprinkle ana practical ra po na mo gamit kag spray gun pwede na siya. Okay. Dugang pangutana Brad, maingon siya Brad, sala ba nga dili makasimba og Sunday pero makasimba og weekdays? Di sa kasimba og Domingo pero makasimba sa laing adlaw. Ang nabutuhang sa kasuguan sa Ginoo ikatulong sugo nga kinahanglan natong balaanon ang maong adlaw. So Domingo ang iyang sugo, no? So ang atong pagsimba, ang Sunday obligation mao na. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1389 nagaingon, all faithful are obliged to participate on the divine liturgies on Sundays and feast days. So Domingo, no? Sundays and feast days kay obligado.
So makasata kung bisan pa og nagsigi kag simba Lunes hangtod sa Sabado, wa kay simbag Domingo, nakasaka na. No? Ayo hulipi ang Domingo. Pero wa po ta didi nga magsimba na laing adlaw, mas maayo. Labi na sa mga tao matud pa ni Father Darwin, labi na sa mga tao nga adunay mga grabing balatian, mas maayo nga modawat sa lawas ug dugo ni Kristo, simba kada adlaw kung naa kay balatian. Nganuman Christ is the source of healing. Siya biya naton dawaton sa lawas ug dugo sa kalawat. Amen. So makasata kung di ta kasimba og Domingo, gawas lang ka kung ato kung gingon kaniya nga nagmasakiton ka nga di na ka pwede makato simbahan or nagatiman ka og kining masakiton nga dili pwede biyaan or imong trabaho naa sa barko, naa ka sa gawas sa nasod nga walay mga simbahan sa imong duol. Pero imo po nang hulipan sa mga maayong buhat nga angay nimong pagabuhaton. Amen. Mao to'y tubag. Okay, dugang pangunta na Brad, mingon siya, good afternoon. Yes, good afternoon. About sa sacramentals, na hospital kong 11 days sa Cebu. Walay findings ang doktor. Gisuggest ko og pakumpisal, pakalawat, o gipahiran kog oil sa pare. Sacramental or hilog na ba itong ilang gibuhat sa ako? So kung pare ang ninghimo, posible gito nga hilog ang iyang gihimo. Hilog na to, sakramento na to sa hilog. Kay murag, yamoy pare nga, murag matagsara ng pare nga exorcist, nga moadong o ospital. Sa kadto kay giduol kag pare, labi na gipakumpisal ka, wala ilhan man naghilog, o gipakalawat baka ka, pahiran kag lana, hilog yun to siya. So sacraments of healing, dili to sacramentals lang nga exorcism. Okay, dugang pangutana, mayon siya Brad, good morning. Obligado ba ang asawa nga pugson ang yang bana sa pagkumpisal? Matod pa sa bana, direct confession ko, kaya ang mga pare, labaw pang makasasala, mga hingbabae, tagsugal, manugal, og magtagay-tagay, direct confession na lang ko day. Okay, duha ka punto ang atong ikanang tubagon na to ang pangutana. Una, pwede pugson bagyod, angay bagyong pugson sa asawa ang bana para pagkumpisal. Ang tubag, dili gyud angay ipamugos. Dili angay ipamugos ang pagtuo gyud. Ato taman ra gyud ta sa pag-awhag, pagsulti, ug dili man gani ta paminawon bisag gibuhat ato ang tanan. Wa na kay tulubagon sa Ginoo, ana, manubag ang imong bana sa Ginoo. Ang ikaduhang punto nga di siya mo kumpisal sa kanang sa pare kay makasasa kuno ng pare nga ikaw o ngani nganong mo kumpisal man ta sa pare. Simple ra kayo ang tubag. Ang Ginoo nahimduman na to nga ang mga pare ang gapili nila ang Ginoo. Ugwa sila pilia sa Ginoo nga hingpit daan. Nahibaw ang Ginoo sa ilang sitwasyon pero gipili gyapon sila. Nganong mangumpisal ta sa pare? Wa soy laing tubag nganong magumpisal ta sa pare? Sugo ni Kristo. Diha sa Juan kapitulo 20, 21 to sa 23, sugo so na ni Kristo. Ang mga pare gitagaan niyag authority sa pagpasaylog sala. Ang mga sala nga inyong pasayloon usab. Ang mga sala nga dili ninyo pasaylon, dili usab mapasaylo. So, kinsa man tang mo question sa authority ni Kristo nga gihatag sa mga pare. Iya man ang sugo. Mao na nga bahalag makasasa ng pare, bahala og unsay binuhatan ana, dili na mao'y importante. Ang importante ning kumpisal ko bisag makasasa ang pare kay sugo ni Kristo. Umingon kag i-direct ra nako sa Ginoo, gatuo kag maluwas ka, gatuo kag dunggon ka sa Ginoo, unsa may giingon sa Mateo 7:21, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, kadto rang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Dalahin pa, da sa Lucas 6:46, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga di man mumutuman sa akong sugo. O klaro kayo, nga tawag o Ginoo, Ginoo, i-direct rin na ho kay makasasa ning pare. Nga sugo man sa Ginoo, magkupisal ka sa pare. Usay gingong Kristo, nganong nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo, nga di man kamutuman sa akong sugo. So mao na nga, imbes kay kita pa'y makasasa, da kanang atong paghukom sa pare,
Sa naman po na kay ato patong gihukman instead atong giampo unsa di patamo kumpisal ambot kaha og asa kaha ta ibutang sa Ginoo og mamatay ta sa maong kahimtang. Mao dili na lang ta maghukom kay Dios taroy masayod ana. Mao na itubag.